Ayo nggak bisa yuk. Monggo Pak. Gak sempat. Pesawat. Ada nih remote kayak support ya. Pakai AI. Anak sing nguyuh ning kene emang gitu ae. Hah? Rumono. Ya aku saiki kapok aku langsung kapok. Ayo Mas, sekso Mas. Sekso yuk. Terbang ya. Terus mati mawon. Man. Mentok. Ya. Mas, aja lali ngopi. Kok ngopi sih? Ngopi sih. Ya? Oh, itu Pak ya. Oh, dijejer-jejer. Ham, tolong Ham. Dilego. Mas. Pokoke iki dilatih yo, dilatih iki. Bro, kan wis kan. Oh. Drone. Wes ya tenang nang pikirmu ya, tenang nang pikirmu. Ono gawat coy. Pisanane ngono kuwi kok ajar kabeh. Marung jajan maksudnya. Man. Support malah. Supporter sih tok. Mas, tiba-tiba langsung. Aku tak bareng Mas, gampang wae lah. Kalau sekal kan harusnya. Ya nabrakan. Wis. Sebelum jadi pilot Sukhoi latihan kayak gini sih. Seneng aku. Makor Mas Ando. Woi. Woi. Alah sendal enggak apa-apa. Iki sampean pakai sendal kok. Mantap.
kan yo. Ternyata apa sih? Kulit nyoben-nyoben lho apa? Putihan apa anu? Bapak juga. Wah. Wah, Antara ini. Besok kan apa? Jadi Mas Jar. Man, gua antar turunan ya? Yo. Berapa? Ya, tambahan wae. Ngawut drone kok pasang pesawat. wah, Tabrakan mana aku? wah, Ini lawannya ngeplay. wah sih. Sadurunge jadi pilot Sukhoi latihan NSC. Malah puter ya. Parkirnya sebelah kono. Bisa ngarep toko aja. Wah, wus, Sampainya di sini. Pesawat balap. pengecekan hampir dimulai. Wah, wus, hampir. Woi, wus, wah, wah ini oke. Terus langsung. Ini latihan aerobatik kan.